Mapokus sa hilo. Hello guys! Welcome to our vlog. Ayan, so we're here na at Mamta. Nakasurvive lang ni sa talon na left, right, left, right. Ano na lang? Uy, ano, cold spring. Wala eh. Ay, nag-pass. Kami pa lang. Uy, anak naman kumapas mo. Pwede nag-signal ang gyolat. Oy, dili magdugay-dugay ha. Init pwede rin. Natamad na. Ay, wala. Ay, asa sila? Dahil na kami satisfied. Satisfied rating. Si Sexy. Sexy Beshi. Hello. Hello. Dahil na kami ligo. Asan si Ma'am Sin? Tama na kay luto na may. Petso. Medyo. Tahu ka tadi yung third. We have here Cho and halo-halo. Happy eating! Ako. Mga. Ka!